प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुरमय नाम आपण मान समस्त को प्रेज लॉर्ड। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आज आम को सुंदर एक दिन देइछंती, सेति पय प्रभुंकर गौरव प्रभुंकर महिमा हो। आम जानिछु आज दिन में यह समय अनेक जगार अनेक जिले में अनेक लोक अनेक प्रकार समस्या जलबंदी अछंती और सेमानकर सुरक्षा पाई आम प्रार्थना करबा निहाती आवश्यक। आ वर्षा मासरे अनेकंकर अनेक प्रकार अभाव से माने अछंती और जहाँ भी अभाव थाओ, जहाँ भी अभाव थिले भी आमानकर सदा प्रभु से अभाव को पूरा करेंगे। से कौन विषय चिंतित हुंतु ना, आपण प्रार्थनार सहित आग को बढ़ंतु। वर्षार दिन बाहर कौन सी जगार आपण मान निकट में वाक्य कहवाई सुजोग नाई, से एक बलिर भितर थी भी प्रभुंर जीवंत वाक्य आपण मान निकट को पहुँचाइबा आशा आ प्रभु देइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दी। आज प्रभुंकर स्वर को शुणु, आपण प्रभुंक ठारे विश्वास रुहतु। से प्रभु आज जो प्रतिज्ञा आपण को देवाई चाहते, जहाँ पाखे जदि बाइबल अच्छी दयाकोरी समस्ते आपण प्रभुंक आ प्रभु जहाँ आज कहवाई चाहते वाक्य आपण देखु समस्ते खोलतु। प्रथम थेसलोनिक 4 अध्याय 12 पद। प्रथम थेसलोनिक 4 अध्याय 12 पद। जेपरी बाहर लोक मान परी तुम्हें माने सदाचारी हुओ आ तुम मानकर कौनसी अभाव न हुए। तुम मानकर कौनसी अभाव न हुए। तुम मानकर कौनसी अभाव नुहे न हुए। क्यों मानकर अभाव न हुए ये जगह आम देखुछु। जो माने सदाचारी, जो माने सत्य चलती, जो माने पवित्रतार अन्वेषण करती, जो माने प्रभुंक ठारे से माने निर्भर रखती आ से लोक मानकर कौन हेब ना, कौनसी अभाव हेब ना। प्रभु आज कहते तुम मानकर कौन से अभाव न हुए। आज आप भावुवे एत वर्षा समय मु केमती करी, मो परिवार को केमती चलेबी, एत वर्षा होत पवन हो बाहर को काम जाई पारु ना, मु बाहर कौन सी काम करि पारु ना, काम कले ही मते पैसा आसीबो, मो जीवन रे काम नाई तो पैसा नाई, ए प्रकार भावना रे अछंती कि किंतु प्रभुंक सहित विश्वास रे रुहंतु। प्रभुंक ठारे आपण जेतेबेले अछंती प्रभु निश्चित भाव में आपणकर अभाव को से पूरा करिवे। कारण परमेश्वर आम मानकर अभाव को से पूरा करिवा परमेश्वर। जहाँ भी मनुष्यर अभाव अच्छी सदा प्रभु ता जाणु अछंती, सदा प्रभु आपणकर अभाव को जाणु अछंती। सेति आपणकर जहाँ भी आज अभाव अच्छी से अभाव विषय को सदा प्रभु को जणांतु। जिते आपण सदा प्रभु ठारे आपणकर अभाव को जणैबे, निश्चित भाव में सदा प्रभु कौन करेंगे आपणकर अभाव को से पूरा करेंगे। कारण परमेश्वर आज कहते तुम मानकर कौन से अभाव न हुए। आज से विश्वास सहित ये वाक्य को नहीं प्रभु को धन्यवाद करी कहतु, प्रभु तुम्हें वाक्य द्वारा मो सहित कथा तुम कौन सी अभाव न हुए। से प्रभु आपणकर अभाव होगापी देवे ना। प्रभु केबे भी प्रभुंकर लोक मानकर अभाव रही प्रभुंकर इच्छा नाई। से प्रभु ठीक समय आपणकर ठीक विषय ही प्रभु कौन करते जगै थांते। से आप निराश हुंतु ना, भांगी पड़तु ना, प्रभुंक सहित रुहतु। जितेबाला आम बाइबल देखुछु अनेकंकर अभाव को सदा प्रभु कौन करछंती पूरा करिसंती। सदा प्रभु अब्राहम को कहिले कौन कहले, तुम जाओ मरिया पर्वत रे तुमर पुओ को बलिदान कर। जिते बलिदान कर बोली जिते सदा प्रभु कहले, अब्राहम सदा प्रभुंर कथा को मानी और जिते जाऊँच जीवा समय ईसा गोटे प्रश्न बापा को पचारुची, बापा आम पाखे सबू तो अच्छी किंतु गोटे विषय अभाव अच्छी। बापा कौच बापा आम पाखे गोटे विषय अभाव अच्छी आ से अभाव विषय हूँ कौन, से अभाव विषय हूँ आम पाखे कौन ना मेसो ना। आम जहाँ बलि देवार अच्छी ताही आम पाखे नाई। बापा तुम्हें घर ठार बाहरला समय तो तुम्हें कहल आम कौन करने जा बलिदान करने जा कहल, किंतु एबे मो देखुची जे आमर अभाव अच्छी, आम पाखे निआ अच्छी, आम पाखे छुरी अच्छी, आम पाखे काठ अच्छी, सबू अच्छी प्रस्तुत रे बापा, किंतु गोटे विषय अभाव अच्छी ता हूँ कौन मेसो शाबक। आम मेसो नाई बापा, आम से जगह जाए बलि केमती देवा। किंतु जितेबाला अब्राहम सदा प्रभु ठारे विश्वास करे और से पर्वत को गले यज्ञ वेदी बनइले और वेदी उपरे निज पुत्र को सुहाइले, तापर जितेबाला पुओ को हाणिबा पई छुरी उठेइछंती से समय सदा प्रभु तांकर अभाव को पूरा करुछंती। आपण मासर अभाव पाई गोटे प्रभु मासर 1 तारिख रे अभाव पूरा करंतु बोले तो हबो नाही, किंतु जो दिन रे जहाँ आवश्यक अच्छी ताहा ही प्रभु कौन करते पूरा
କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ଥାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 5,000 ଲୋକର ଅଭାବକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। 5,000 ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ ବି ବଳୁଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୁରା କରନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଅଭାବ ରହିପାରେ, ହେଇପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିପାରେ, ହେଇପାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ଅଭାବ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୁରା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 4:12 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ନ ହୁଏ। ଯୁବାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା କ୍ଲେଶର ଅଭାବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମୋର ଅଭାବ ବିଷୟକୁ, ମୋର ଅଭାବ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ହାନା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଅଭାବ ଅଛି ବାପା, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କାକୁକ୍ତି କରୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାମୁଏଲକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ବିଷୟ ଅଭାବ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରା କରିବେ। କାରଣ ସେ ଅଭାବକୁ ପୁରା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଅଭାବରେ ଥାନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଦୀ ନିକଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ କାଉ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପଠାଉଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାର ଅଭାବକୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୁରା କରିବେ ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରା କରିବେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭାବକୁ ଆଜି ପୁରା କରିବେ ବୋଲି, ମୋ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରେମିକ ଦୟାମୟ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଈଶ୍ୱର, ତୁମରି ଗୌରବ ହଉ, ତୁମରି ମହିମା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିତା, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଅଭାବରେ ଅଛି ବାପା, କିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ବାପା ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାସଗୃହ ଟିକେ ନାହିଁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୁରା ହେଉ ବାପା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ତୁମେ ପୁରା କରିଥାଅ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନ ହଉ ବାପା। ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପୁରା କର ବାପା, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ଆଜି ଦିନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାପା, ଏଇ ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି ବାପା, ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଭାବ ବାପା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମର ଅଭାବ ନହିବ ବୋଲି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜିହୋବା ଜିରି ବାପା, ତୁମେ ଜଗେଇବା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଭାବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନ ହେଉ ବାପା, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ।